آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی پر CPEC چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک حقیقت آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ جب آپ کسی بھی کام کو یا واقعے کو ہونے سے روک نہیں پا رہے ہو تو اس کام کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلاؤ کہ اس سے مستفید ہونے والے لوگ خود ہی اس کام کو روکنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہی کچھ امریکہ CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے بارے میں کر رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھارت کے ذریعے گلگت بلتستان کے علاقے کو متنازع بنا کر CPEC کے پروجیکٹ کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے امریکہ، اسرائیل، ہندوستان اور کچھ عرب کنٹریز مل کر CPEC کے پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے انڈین اور افغانستان سمیت دیگر پاکستان دشمن ملکوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے مقامی لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے اس میگا پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ جب ان کو اس محاذ پر بھی پاکستانی عوام اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی تو آج کل انہوں نے ہندوستان اور چند دوسرے ممالک کے میڈیا ہاؤسز کا سہارا لینا شروع کیا ہے۔ ہندوستان کا میڈیا تو خیر شروع سے ہی CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے پروجیکٹ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، مگر اب کچھ اور ممالک کے میڈیا ہاؤسز بھی اس میں پراپر طریقے سے شامل ہو گئے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک امریکی معمولی سے افیشل کے بیان کو کس میڈیا ہاؤس نے اپنی ہیڈ لائن بنائی۔ اسپیشلی پرنٹ میڈیا میں پاکستان میں اس امریکی افیشل کے بیان کو خود امریکی پرنٹ میڈیا نے اسی طرح کوریج نہیں دی ہے جس طرح کچھ پاکستانی پرنٹ میڈیا ہاؤسز نے ان کو کوریج دی گئی ہے۔ ان اخبارات کی ہیڈ لائن دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے پاکستان نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ کیسے پاکستانی عوام کے ذہنوں میں CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ جب پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ کیسے پاکستان دشمن ممالک CPEC کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو ناکام کرنے کی بار بار کوششیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان نے اس پروجیکٹ کو دیگر حکومتی کاموں سے الگ کر دیا اور CPEC اتھارٹی کے نام سے ایک الگ ادارہ بنایا جس کے سربراہ ایک سابق جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت وقت کی طرف سے خسرو بختیار کی جگہ اب اسد عمر CPEC کے پروجیکٹ کو دیکھیں گے۔ یاد رہے اسد عمر پہلے وزیر خزانہ تھے۔ ان کو صرف اس لیے وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ یہ IMF کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کچھ اپنی شرائط بھی IMF سے منوانا چاہتے تھے۔ یہاں پر اپنی شرائط سے مراد پاکستان کی شرائط ہیں۔ CPEC کو لے کر پاکستانی پیشرفت سے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو بڑا دھچکا ملا ہے، جس کی وجہ سے اب کھل کر ہندوستان کی حمایت اور چائنا اور پاکستان کی مخالفت میں، اسپیشلی CPEC کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان پر CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور کی وجہ سے کتنا قرض بڑھا ہے اور CPEC چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور کی وجہ سے پاکستان میں کتنی اکانومک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے اور فارن انویسٹمنٹ میں CPEC یعنی چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور کا کیا اثر ہوا، اور CPEC چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور یا چین پاکستان اقتصادی گلیارے سے IMF کو کیا اعتراض ہے اور IMF اس منصوبے کے خلاف کیوں ہے۔ ان سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو ہر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس سلسلے میں استعمال ہونے والی سب سے پہلی ٹرم ہے فسکل ڈیفیسٹ۔ فسکل ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اخراجات اور انکم کے نیگیٹو ڈفرنس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ یعنی مثلاً پاکستان کی سالانہ کمائی $1000 ہو اور سالانہ اخراجات $1500 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $500 کا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ اور گورنمنٹ ڈیٹ میں ایک معمولی سا فرق ہے، وہ یہ کہ جب کئی سالوں کا فسکل ڈیفیسٹ کو جمع کیا جائے تو وہ کسی بھی کنٹری کا ڈیٹ کہلاتا ہے۔ جب کسی کنٹری کو ایسے حالات درپیش آتے ہیں تو وہ کنٹری دوسرے مالیاتی اداروں سے اس ڈیفیسٹ یعنی کمی کو پورا کرنے کے لیے لونز لیتے ہیں، جسے عام الفاظ میں گورنمنٹ ڈیٹ کہتے ہیں۔ اب ڈیٹ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ انٹرنل ڈیٹ اور دوسرا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ۔ یہاں پر انٹرنل ڈیٹ سے مراد وہ لونز جو کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ہی اندرونی مالیاتی اداروں سے لے لیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان
पाकिस्तान HBL, NBP, MCB और इस तरह के दीगर मुकामी मालियाती इदारों से जो कर्जा लेगी इसे इंटरनल डेब्ट कहते हैं। और इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट किसी आलमी मालियाती इदारे से कर्ज लेती है तो जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से तो इसे एक्सटर्नल डेब्ट कहते हैं। और हर कंट्री जो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पाती वो अक्सर दोनों तरह के कर्जे लेती हैं। इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि आलमी मालियाती इदारे ज्यादा शराइत के साथ लोन्स देते हैं जबकि लोकल मालियाती इदारों के कोई खास शराइत नहीं होते सवाई रेट ऑफ रिटर्न के। रेट ऑफ रिटर्न से मुराद ये कि गवर्नमेंट कितना मुनाफा अदा करेगी, ये इस कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स और दीगर माशी हालात पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यानी जो पाकिस्तान को लोन देगा इससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हुकूमतों के लोन लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें एक तरीका टी बिल्स का भी है जो कि आजकल पाकिस्तान ज्यादातर इसी तरह से डॉलर्स इकट्ठा कर रहा है। और एक तरीका हुकूमती बॉन्ड्स का भी होता है। ये दोनों एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स की मैच्योरिटी पर एक तयशुदा रिटर्न हुकूमत इन इन्वेस्टर्स को अदा करने की पाबंद होती है जो कि नॉर्मली हाई होता है। अब बात करते हैं सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इससे पाकिस्तान पर कितना कर्ज चढ़ेगा और इस कर्जे को कैसे पाकिस्तान पे बैक करेगा। पाकिस्तान में जो रोड और रेलवे के निजाम हैं वो खस्ता हालत में थे। सीपेक के प्रोजेक्ट से पहले पाकिस्तान को सालाना GDP का तकरीबन 4% के बराबर का नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेहतर ट्रांसपोर्टेशन निजाम न होने की वजह से होता था। यानी पाकिस्तान की GDP को मजीद 4% बढ़ाया जा सकता है अगर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन निजाम हो तो, जो कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा करेगा। और हमें यकीन है इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बेहतरीन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान की GDP सिर्फ 4% नहीं बल्कि 6 to 8% बढ़ेगी। इसके अलावा सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन निस्फ से ज्यादा रकम एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर खर्च हो रही है। और इस वक्त इन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तकमील के आखिरी मराहिल में है और बहुत सारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आजकल ऑपरेशनल है जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला तकरीबन हल हो चुका है। ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स न सिर्फ अपना लोन चुकाएंगे बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को भी कमा कर देंगे। और जब लोड शेडिंग खत्म होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन निजाम होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर आसानी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में लेबर पहले से सस्ती और आधी से ज्यादा आबादी नौजवान अफराद पर मुश्तमिल है। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों ने अपने सहमाही रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी करार दिया है। इन दोनों इदारों का ये मानना है कि पाकिस्तान 2023 के वर्ष से पहले इन इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में कामयाब हो जाएगा और एशिया में एक मजबूत इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आएगा। अब बात करते हैं सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस हिस्से के लोन्स की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई भी आलमी मालियाती इदारा लोन देता है तो किसी भी पाकिस्तान जैसे कंट्री को इस लोन की रकम पर कम से कम 5.5 इंटरेस्ट रेट पर देता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शराइत भी इस कंट्री को मानना पड़ता है जो कि इनडायरेक्टली इस कंट्री की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं। मिसलन पाकिस्तान ने आज से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन्स लिए हैं और इन लोन्स पर पाकिस्तान ने सबसे कम एशियन डेवलपमेंट बैंक को 5% इंटरेस्ट रेट अदा किया है और सबसे ज्यादा इसी जैसे आलमी मालियाती इदारों को 12% भी इंटरेस्ट रेट अदा किया है। जबकि चाइना से सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलने वाली रकम में सबसे ज्यादा 3% इंटरेस्ट रेट अदा करना है और सबसे कम 1.6% इंटरेस्ट रेट अदा करना है। वो भी तब अदा करना है जब इन पैसों से बनने वाले प्रोजेक्ट्स 100% रेवेन्यू जनरेट करने लगे और पाकिस्तान को इससे ज्यादा कमा कर देने लगे। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाली
इस रकम का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट फ्री लोन्स पर मुश्तमिल है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स का मतलब ये कि पाकिस्तान ने इस बड़ी रकम पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रकम अदा करनी होगी जितनी चाइना ने दी है। इससे फिस्कल डेफिसिट में आर्जी तौर पर डिफरेंस आएगा, मगर इस डिफरेंस को बहुत जल्द ही रेवेन्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। वो इस तरह की जब इन पैसों से बनने वाले प्रोजेक्ट जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे पाकिस्तान के लिए एक लोन की शक्ल में बरकरार रहेंगे, मगर जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगे ये लोन्स ऑटोमेटिकली न सिर्फ कम होते नजर आएंगे बल्कि चंद सालों बाद इजाफी रेवेन्यू की शक्ल में जाहिर होने लगेंगे। इसके अलावा सीपे की टोटल रकम का एक बड़ा हिस्सा ग्रांट्स की शक्ल में मिल रहा है। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, जिससे फौरी तौर पर कोई रेवेन्यू तो हासिल नहीं होगा, मगर आम शहरी की जिंदगी में नुमायां तब्दीली जरूर आएगी, क्योंकि ग्रांट्स की इस रकम से एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और दीगर इसी तरह के सेक्टर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। ग्रांट्स का मतलब है वो पैसे जो आपको कभी भी वापस नहीं करने हैं। इसके अलावा सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंसोर्शिया पर मुश्तमिल है। इसमें दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और चाइना सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग पाकिस्तान और चाइनीज प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान की तरक्की की जामीन भी। अब तो IMF की पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हुए कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान क्राइसिस से निकलता नजर आ रहा है और सीपेक के लोन्स को मैनेज करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई आसान है। इन सभी डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो लोग सीपेक चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी गलियारे के खिलाफ बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किसके एजेंडे के तहत कर रहे हैं। आजकल ऐसे ममालिक भी पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि हमें तशवीश है सीपेक के कर्जों की वजह से पाकिस्तान किसी मुसीबत में न फंस जाए। जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान के बचाए हिंदुस्तान के झंडे तले खड़े थे, वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे से बदजन किया जाए और इस मेगा प्रोजेक्ट को खत्म कर सके। इस सिलसिले में बाज लोग फेक फिगर भी कोट कर देते हैं ताकि इनकी बात में वजन पैदा हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।